नमस्कार, मी रामकुटी. आता वीणाताई आपल्याला श्रीराम भुजंगप्रयात स्तोत्र सादर करणार आहेत. तेव्हा सगळ्यांनी आपले डोळे मिटून प्रभू श्रीराम यांचे ध्यान करावे. जय श्रीराम. श्रीराम भुजंग प्रयात स्तोत्रम. विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये. शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये. यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं तदे भजेऽहं 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 भजेऽहम्. महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्. क्वणद्रत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मेखलाचारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं नदच्चञ्चरीमञ्जरीलोलमालम्. लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशं नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिरत्न स्फुरत्कान्तिनीराज नारादिताङ्घ्रिम्. पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् सचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये. यदा मत्समीपं कृतान्तसमेत्य प्रचण्डप्रकोर्भैर्भटैर्भीष्मयि मां तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम्. निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र. सौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वशक्त्यानुभक्ता च संसेव्यमान. स्वभक्ताग्रगण्यैकपीशैर्महेशैः अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद. नमस्ते नमस्त्वीश राम प्रसीद. प्रसादि प्रसादि प्रकाशं प्रभो माम्. त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमेतत्त्वधन्यं न मन्ये. यतो भूतमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च. नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं. नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं. नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यम्. नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं. नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यं. नमो वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे. नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय. नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे. नमो
विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्त प्रपंच प्रभुग प्रयोग प्रमाण प्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्व सेवां विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्य सिद्ध्यै शिलापि त्वधङ्घ्रि क्षमा सङ्गिरेणु प्रसादाद्दि चैतन्य मादत्त राम नरस्त्वत्पदं द्वन्द्व सेवा विधानात् सुचैतन्यमेतीति किं चित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तन्न पश्यन्त्यतोऽन्ते स पुण्यस्य गण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देवचूडामणि त्वां तदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्ड प्रताप प्रभावाभिभूत प्रभूतारि वीर प्रभो रामचन्द्र वदन्ते कथं वर्ण्यतेऽतीव बाल्ये यतो खण्डिचण्डीशको दण्डदण्डम् दशग्रीवमुग्रं सुपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्तरक्षो गणेशं भवन्तं विना रामवीरो नरो वा सुरो वा मरो वा जयत्कस्ति लोक्याम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिःशन्दकन्दम् पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिःशन्दकन्दं पिबन्नन्वहं नन्वहं नैव मृत्यो बिभेमि प्रसादाद सादत्तवैव असीता समैतैरकोदण्डभूषैः असौमित्रिवन्दैरचण्डप्रतापैः अनकेशकालैरसुग्रीवमित्रैः रामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्तैरचिन्मुद्रिकाढ्यैः अभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः रमन्दारमालैरमन्दारमाल्यै रामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धु प्रकोपैरवन्द्यप्रतापैरबन्धु प्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैरम दण्डप्रवासैरखण्ड प्रबोधैरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे राम सीतापते रावणारे हरारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं समालोकया लोकया शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा केकयी नन्दनेड्य नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यं
पठन् सन्ततं चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे स एव स्वयं रामचन्द्रस्य धन्यः स एव स्वयं रामचन्द्रस्य धन्यः स एव स्वयं रामचन्द्रस्य धन्यः इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितं श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु श्रीराम 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 सगळे हळूच डोळे उघडा आणि परत या तुमच्या जागी तुमच्या घरी हळूच डोळे उघडा. स्मित हास्य तुमच्या चेहऱ्यावर असू दे आणि त्या रामाचा आशीर्वाद आम्हा सगळ्यांना असू दे. हे माझं श्रीरामचरणी प्रार्थना. थँक्यू. रामकुटी पॉडकास्टवर आपण ज्येष्ठ साधकांनी साध्या आवाजात छान दुर्मिळ स्तोत्र म्हटलेली आहेत ती नक्की ऐका आणि मुलांना पण ऐकवा. रामकुटी पॉडकास्ट आपण ॲपल पॉडकास्ट, ॲमेझॉन म्युझिक, जिओ सावन, गाना, गुगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाय, ट्यून इन, यूट्यूब आणि जगातील पॉडकास्ट पुरवणाऱ्या सर्व्हिसवर आपण रामकुटी सर्च करा. रामकुटीचे स्पेलिंग RAMKUTI किंवा मराठीत रामकुटी असे टाईप करा आणि हा मेसेज लाईक करा, शेअर करा, पुढे पाठवा. चॅनल सबस्क्राईब करा. नवीन संदेश घेऊन परत भेटूच. आपलीच रामकुटी.